ଏଥର ମାଲିକଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ସେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଯଦି ମତେ ଫାଶୀ ଦେବେ ବି ମୁଁ ରାଜି, ଯଦି ଜେଲ୍ କରିଦେବେ ମୁଁ ରାଜି, ନ୍ୟାୟ ତ ଯାହା କରିବେ ମୁଁ ରାଜି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଛାଡିକି ଯିବେନି ସେଠିକି? ମୁଁ ଯାତ୍ରାକୁ ଅଲବିଦା କହିଦେଇଛି ମ୍ୟାଡାମ। କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ପୁରା ଯାତ୍ରାକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଆପଣ? ଯାତ୍ରାକୁ ମୁଁ ଅଲବିଦା କହିଦେଲି ମ୍ୟାଡାମ। ଏଥର ମାଲିକଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ସେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଯଦି ମତେ ଫାଶୀ ଦେବେ ବି ମୁଁ ରାଜି, ଯଦି ଜେଲ୍ କରିଦେବେ ମୁଁ ରାଜି, ନ୍ୟାୟ ତ ଯାହା କରିବେ ମୁଁ ରାଜି। ଆଉ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଥରେ ମୁହଁ ଖୋଲା ପରେ ଆଉ ମୁହଁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ ଚାହୁଁ। ନାଇଁ, ଆପଣ ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି, ଏଟା ସତ? ହଁ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶନିବାର ଦିନଠୁ ସେ ଟଙ୍କା ବି ମୁଁ ରିଟର୍ନ ପଳେଇ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଦେଇ ସାରିଲେଣି? ଅଲରେଡି ଆପଣ ଦେଇ ସାରିଲେଣି? ହଁ। नमस्कार, न्यूज रूम को स्वागत करुछि मु लिजा। मो संगे अछंती यात्रार सुपरस्टार पीयूष त्रिपाठी। पीयूष त्रिपाठी विवाद को लेकिन आज पीयूष त्रिपाठी तांकर प्रतिक्रिया रखिबे। हेलो पीयूष। आज्ञा मैडम हाँ नमस्कार। नमस्कार, केमती अछंती? कौन एबे सब यात्रा आपनकर जो चली मोर ये गोटे प्रश्न आपन को रहिबो। आपन गोटे नामी दामी कलाकार जो थे कि आपन को आपनकर दर्शक बहुत भल पाती आपन को, किंतु आपन जने यात्रा मालिक सहित कमिटमेंट कले, तांको ठारू फॉर्च्यूनर गाड़ी आनिले, टंका मध्य से 30 लक्ष कि ताकू मध्य आपन को से देले 70 लक्ष टंकार आपनकर कमिटमेंट रहिला, किंतु आपन से कमिटमेंट को भांगी कि आपन जो यात्रा रे अछंती सेइथिरे आपन रहिया पई चाहिले। यार कारण कोन कहिबे कि? मैडम गोटे चैनल रे विवृति रखी सारिछि, जेबे आउ से कथा को आउ दोहराया पई चाहुनी। एथरा मालिकଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ସେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଯଦି ମତେ ଫାଶୀ ଦେବେ ବି ମୁଁ ରାଜି, ଯଦି ଜେଲ୍ କରିଦେବେ ମୁଁ ରାଜି, ନ୍ୟାୟ ତ ଯାହା କରିବେ ମୁଁ ରାଜି। ଆଉ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଥରେ ମୁହଁ ଖୋଲା ପରେ ଆଉ ମୁହଁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ ଚାହୁଁ। ନାଇଁ, ଆପଣ ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି, ଏଟା ସତ? ହଁ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶନିବାର ଦିନଠୁ ସେ ଟଙ୍କା ବି ମୁଁ ରିଟର୍ନ ପଳେଇ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଦେଇ ସାରିଲେଣି? ଅଲରେଡି ଆପଣ ଦେଇ ସାରିଲେଣି? ହଁ। ଆଉ ଗାड़ी जो थिला, गाड़ी जो फॉर्च्यूनर आपनको देइथिले? गाड़ीटा आज जाइथिली ओटीवी ऑफिस, सेठी समतक आगे दुई देकी आस। गाड़ीटा भी तो आपनक नारे नथिला, से आपनकर मालिकंकर भाई नारे बोथे थिला गाड़ीटा? बाबूंको भाई नारे थिला। भाई का नारे थिला, आपन देई देले। अच्छा, काहे केते बड़ जाय कथा गला, आपनकर कोन असुविधा हला? काहे के आपनकर जो कहले जे समन्वय रहिलानी, कोन से समन्वय अभाव हला मते टिके कहिबे? आउ मैडम से कथा खेलिया पे चाहुनी, किंतु आपन सूर्य मंदिर छाड़ी के जिबेनी सेठी? मो यात्रा को अलविदा कहि दिछि मैडम। कोन कहउछन्ते आपन? पूरा यात्रा को छाड़ी देले आपन? यात्रा को मो अलविदा कहि देली मैडम। केमिति पीयूष त्रिपाठी यात्रा छाड़िले, जोटी हाइदर नाटक पई आपन एते चर्चित लोक? आज्ञा हाइदर भूल कथा, हाइदर नाटक पई चर्चित न, दर्शक मानक पई चर्चित, दर्शक को भल पाइबा पई चर्चित। जोटी दर्शक को भल पाइबा नहीं, सेठी गोटे कलाकार बंचिबार कोनोसी अधिकारी नहीं। तेणु कलाकार हिसाब से जेतिक दिन भल पाइबा देले थिली, एबे घृणार पात्र होईची, बरं तांको तो दूरे जीवाटा भल। केमिति आपण जानले दर्शकंकर भल पाइबा नाही बोली? आगे आपण कमेंट सेक्शन खोली दियंतु, जानि परिबे मो ऊपर दर्शक भल पाइबा एबे केते अछि।